السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آئیے آج کی اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ سرکاری کام کاج میں بیجا مداخلت کے تحت ایلیش مادیگا پر بیگم بازار پولیس اسٹیشن میں ایک کیس درج کیا گیا۔ سرکاری عہدیدار نے مزید تفصیلات سے واقف کروایا۔ చేస్తున్నారా ఎందుకు టైంలో వర్క్ చేయట్లేదు, అది ఎందుకు కౌంటర్ ఫైల్ చేయలేదు, ఎందుకు రికార్డు جل نیراچلم تقریب کے تحت گن پارک میں ایک تقریب کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں TRS کے قائدین اراکین کارکنان موجود تھے۔ اس موقع پر شہیدان تلنگانہ کی یاد میں گن پارک پر خاموشی منائی گئی اور انہیں خراج پیش کیا گیا۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے قائدین نے تفصیلات سے واقف کروایا۔ 4.5 కోట్ల ప్రజల ఆకాంక్ష కోసం ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమ మహానేత కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు అమర నిరాహార దీక్ష میرچل ضلع کے باجپلی میں کیمپس کا قیام عمل میں لانے کا مطالبہ کرتے ہوئے وزیر تعلیم اندرا سویتا ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے ایک وفد نے یادداشت حوالے کی۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات سے واقف کروایا۔ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలుగు విశ్వవిద్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత హైదరాబాద్లో کمشنر سٹی پولیس سنجنی کمار IPS نے ویسٹ زون کی تقریباً 136 پیٹرول کارز و دیگر کا معائنہ کیا۔ بعد ازاں انہوں نے عمدہ کارکردگی انجام دینے والے پیٹرول کارز بلو کوڈز پولیس آفیسرز کو سرٹیفکیٹ وغیرہ سے سرفراز کیا۔ اس موقع پر DCP AR سرینیواس کے علاوہ دیگر اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ سیکرٹری بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن تلنگانہ سید عمر جلیل IAS نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سال حال انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کے انعقاد میں خصوصی تیاریاں اور منصوبہ بندی کی گئی ہے تاکہ سابقہ ہوئے واقعات کا اعادہ نہ ہو سکے۔ جاریہ سال امتحانات اور ٹیکنیکل پروفیشنل طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے ریاستی حکومت کی ہدایت کے مطابق سینٹر فار گڈ گورننس کو ذمہ داری تفویض کی گئی ہے، جس میں IT پروفیشنلز اور متعلقہ مضامین کے ماہرین اساتذہ کسی بھی مسئلے کے پیدا ہونے پر فوری کارروائی کرتے ہوئے وجوہات معلوم کریں گے اور ان پر قابو پایا جائے گا۔ ریاستی حکومت نے اسی اساس پر اس کی ذمہ داری انہی کے سپرد کی ہے۔ نیا سافٹ ویئر بورڈ کے جاری حقیقی نتائج کی مؤثر انداز سے عکاسی کے لیے ایپ اپڈیٹ کیا گیا ہے، جس سے نتائج کی اجرائی میں آسانی ہوگی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ انٹرمیڈیٹ کی فیس 2000 روپے پینالٹی کے ساتھ 18 دسمبر آخری تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ تاحال 9,62,669 امیدواروں نے اپنی فیس داخل کر دی ہے۔ امید ہے کہ اعداد و شمار میں مزید اضافہ ہوگا۔ عوام کے مطالبے پر مزید اضافہ کیے جانے کا انہوں نے امکان ظاہر کیا۔ انہوں نے مزید تفصیلات سے واقف کروایا۔ سدھا پدمنی چیریٹیبل فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام کملا نہرو پالی ٹیکنک نمائش گراؤنڈ میں عالمی یوم حقوق انسانی کے موقع پر ویمنس رائٹس اینڈ پروٹیکشن پر مشتمل شعور بیداری مہم تقریب کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں جسٹس اسماعیل پروشتم ریڈی، ایڈوکیٹ نندا DC پانڈو، سابق سیکرٹری نمائش ایشون مارگم، پرنسپل انل کمار، راج نارائن بدیراج کے علاوہ دیگر نے حقوق انسانی بالخصوص خواتین کے حقوق سے متعلق تفصیلات بتائیں۔ مقررین نے بتایا کہ ملک کا آئین تمام انسانوں کو بنا کسی بھید بھاؤ، ذات پات کے فرق، مذہب کے دستوری حقوق عطا کیے ہیں، جن میں سے خصوصاً لڑکیوں اور خواتین کو انہیں واقف کروانے کی ضرورت ہے۔ انہیں مزید تفصیلات سے واقف صدرنشین تلنگانہ اسٹیٹ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن سید اکبر حسین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ TRS حکومت کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کی قیادت میں مختلف اسکیمات پر مؤثر طریقے سے عمل آوری انجام دی جا رہی ہے، جس میں بالخصوص بے روزگار نوجوانوں کو خرچ جات، ہنرمند کورسز کی تربیت، اوورسیز تعلیم کے لیے اوورسیز اسکالرشپ، خرچ جات کی اسکیم کے علاوہ شادی مبارک و کلیان لکشمی کے نہ صرف بجٹ میں اضافہ کیا گیا اور
बल्कि इस कीमत की रकूमात में भी खातिर खा इजाफा कर दिया गया है ताकि अक़लियतों की बेहतर से बेहतर मदद हो सके। उन्होंने मजीद बताया कि क्रिसमस के पेश नज़र रियासती हुकूमत की जानिब से 33 करोड़ रुपए जारी किए गए, जिसके मिंजबला 17 करोड़ रुपए के मलबूसात ईसाई तबके में तकसीम किए जाएंगे, जिसकी हल्केवारी सतह पर स्टॉक की रवानगी अमल में लाई जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि इसके अलावा रियासत के तमाम चर्चेस के लिए जोराना और दीगर के लिए भी हुकूमत की जानिब से बंदोबस्त किए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद तफसीलात से वाकिफ नामा गंगा जमुना तहजीब है, उसी में आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का क्रिश्चियंस कमेटीज़ की वजह से आज क्रिसमस का बहुत बड़े अच्छे अंदाज में क्रिसमस मनाया जाता है। हिंदुस्तान भर में कोई इस स्टेट में नहीं मनाया जाता है, उसी को रियासत तेलंगाना में मनाया जाता है और अच्छे से अच्छे यहाँ पर कपड़े तकसीम किए जाते हैं वहाँ के चर्चेस में और वहाँ के एरिया के काउंसिल में एमएलए को, कारपोरेटर्स को और फास्टर्स को वहाँ पर बुला के और वो जिस तरह दावत भी जिस तरह हम रमज़ान में दिया जाता है उसी तरह उनको भी उनके सोसाइटीज़ को चर्च के दावत दी जाती है और उसी बाद उसके बाद और उनके बाद प्रेयर किया जाता है। चीफ मिनिस्टर साहब के हक़ में दुआ करते हैं और रियासत तेलंगाना में इस तरह यहाँ पर मुस्लिम्स हिंदूज़ भाई जिस तरह सिख्स ईसाई हम सब यहाँ पर मिल के हर त्यौहार खुशी से मनाया जाता है। तो यही है हमारा गंगा जमुना तहजीब का कल्चर। गिफ्ट पैक में एक पैंट शर्ट है और एक कुर्ता पजामा है, एक साड़ी है। यही एक कॉन्स्टेंसी को 1000 पैकेट डिस्ट्रीब्यूटिंग हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2,35,000 आज पैकेट्स का ऐलान हुआ है, कई दिन से चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह सीएम साहब के बाज़ भी इंशाल्लाह अनक़रीब में ये प्रोग्राम होगा। जिस तरह हर फेस्टिवल को एक अच्छे अंदाज़ पे जिस तरह हुकूमत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ पर आके हर बड़े फास्टर्स के साथ और उनके चर्चेस के बड़े बड़े सोसाइटियों के और वहाँ क्रिश्चियंस माइनॉरिटीज़ को बुलाया जाएगा। इंशाल्लाह उस बच्चों को भी, गरीब बच्चों को भी उनके ज़रिए से हाथ में उनका तोहफ़ा दिया जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी तहे दिल से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ क्योंकि और हुकूमत तेलंगाना में यहाँ पर अमन और शांति यहाँ पर कायम है और उसी का कारनामा है जिस तरह तेलंगाना हासिल हुआ है। आज अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर साहब जिस तरह माइनॉरिटीज़ मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को देखा जा रहा है उसी तरह क्रिश्चियंस को भी देखा जा रहा और हिंदूज़ भाई को देखा जा रहा और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जितने हल्के असम्बली कारवान के मजलिसी एमएलए कौसर मुहिद्दीन ने तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन मजदूर यूनियन की जानिब से जारी हड़ताल के दौरान मरने वाले मुलाजिम के अफराद खानदान को रियासती हुकूमत की जानिब से जारी 2 लाख रुपए का चेक व ऑर्डर हवाले किया और उन्हें तयखुन दिया कि रियासती हुकूमत की जानिब से उनके अफराद खानदान में से एक फर्द को मुलाजिमत की फराहमी के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। इस दौरान पी श्रावंती KVV रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। జాబ్ దొరికింది కదా మీరు ఆడుంటుంది ఇప్పుడు వరంగల్ ఇచ్చిందా మీకు జాబ్ మన డిపో వీళ్ళకు ట్రాన్స్ఫర్ వరంగల్ చేయొచ్చు మీరు రాసియాలా పంపిరా సార్ కూడా చెప్తారమ్మా ఏమైనా ఉంటే మళ్ళీ నేను కూడా లెటర్ ఇస్తాను పంపుదాం మంచిగా పెడతారు రండమ్మా ఇప్పుడు మీరు ఊరికి వెళ్ళాలా బస్సులు ఉన్నాయి కదా చెక్ మంచిగా పెట్టు కవర్లో పెట్టుకోమ్మా కవర్లో పెట్టుకొని చెక్ మంచిగా పెట్టు। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर BT रोड से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।
آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔